बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत में एक दफ़ा फिर वीडियोस का चर्चा हो चुका है और इमरान खान साहब बहुत वाज़े तौर पर बार बार ये बात कह रहे हैं कि ईद के बाद कुछ इस तरह के मामलात किए जाएंगे कि मेरी किरदार कुशी की जाएगी, और ये बात इमरान खान साहब वाज़े तौर पर कह रहे हैं। अब इसी तरह से बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं और मुसलसल इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि कोई वीडियोस वगैरह आ सकती हैं। अच्छा, ये मामला कुछ अर्सा पहले भी शुरू हुआ था, लेकिन कोई वीडियो उस तरह की नहीं आई। कोई ऑडियो जनाब कहा गया कि जी अली ज़ैदी साहब की आ गई है, और बस वो कोई उसमें इस तरह के अल्फाज बोल रहे हैं, मतलब गालम गलोच टाइप किसी हवाले से कर रहे हैं। अच्छा, अब कहा जाता है जी कोई वीडियो, कुछ कह रहे हैं जी ये डीप फेक कोई इस तरह से टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए कोई इमरान खान की वीडियोज़ लाई जाएंगी। लेकिन जो बात हमने करनी है वो है एक बड़े आईनी ओहदेदार की वीडियोस की। जी हाँ, और ये वीडियोस मुबैना तौर पर किसके पास हैं, किसने बनवाई हैं, समी इब्राहिम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो इस बारे में बात कर चुके हैं अपने व्लॉग में। और वो क्या कह रहे हैं, किस ओहदेदार के बारे में कह रहे हैं, और किस तरह से इन वीडियोस को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं पहले ये इमरान खान साहब वाला जो मामला है उस पर इतना अर्ज़ कर दूं कि साथ ये भी बात की जा रही है कि इमरान खान साहब की जिन्होंने वीडियोस यानी तैयार की, जाली वीडियोस मुबैना तौर पर कहा जा रहा है, तो उन्हीं लोगों के, जो भी लोग हैं उन्हीं की वीडियोस जो अब असली क्लेम की जा रही हैं वो इमरान खान साहब के पास पहुंच गई। और जो लोग लेकर गए उन्होंने उनको मशवरा दिया कि जी ये आपके खिलाफ देखें, चूंकि वीडियोस लाने वाले हैं इस तरह की, तो उनकी भी वीडियोस हैं और ये असली वीडियोस हैं, तो ये आप इन पर खेल सकते हैं, इनको पब्लिक करें और आप अभी कर दें ताकि वो चीज़ दब जाएगी, पहले ही आप कर दें। इमरान खान साहब ने कहा जी ये काम हमने नहीं करना, किसी सूरत नहीं करना, कतई नहीं करना। अब ये वो इमरान खान है कि जिनके खिलाफ किताबें लिखवाई जा चुकी हैं, जिनकी तस्वीरें, वीडियोज़ और न जाने क्या क्या हो चुका है, माजी उनका कुरेद कुरेद कर वो सब कुछ हो चुका। अब आप देखिए ना, इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि जी मेरे मुखालिफिन वो लोग हैं जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी वालदा को नहीं बख्शा, उनकी जाली तस्वीर और वो पम्फलेट्स गिराना, वो सब कुछ हुआ। और आप देखिए वो सब इकट्ठे हो चुके हैं, वो सब इकट्ठे हो चुके हैं और कहते हैं जी मेरे खिलाफ किताब भी लिखवाई गई। अब एक और किताब का हवाला दिया जा रहा है कि जी ओन चौधरी से लिखवाई जाएगी, वो भी इमरान खान के बड़े करीब रहे। अब ये वैसे तो एक वैसी गैर अखलाकी हरकत लगती है कि आप किसी के इतने करीब रहे हो, फिर उसको आप जो है उसके जाकर आप जो भी ज़िंदगी के राज हों, सच झूठ जिस तरह भी है वो सारे जाकर आप बता रहे हो। खैर, अब ये तो कहानी है कि जी इमरान खान साहब के पास भी वीडियोज़ हैं। और मैं देख रहा था कि खातून सहाफ़ी ने यहाँ तक कहा कि जब इमरान खान ने इनकार कर दिया तो अब फिर जिनके पास वो वीडियोस हैं वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान की कोई जाली वीडियो इस तरह की लाई गई तो फिर ये वीडियोस भी रिलीज़ कर देंगे अपने तौर पर। अब ये खबर उन्होंने शेयर किया। बहरहाल, अब आ जाते हैं समी इब्राहिम साहब की खबर पर। समी इब्राहिम साहब ये कह रहे हैं कि जी मुबैना तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की भी कोई वीडियोज़ हैं, और वो वीडियोज़ फिर कहा जा रहा है जी वही किरदार हैं जो माजी में रहे हैं। अब वो तो नाम लेते हैं कि कहा यह जा रहा है कि जी मरीम नवाज़ साहिबा के पास हैं शायद, और इस तरह से कुछ है। लेकिन चूँकि जज अरशद मलिक की जो वीडियोस बनाई गई वो मरीम नवाज़ साहिबा ने खुद ऑन किया, बताया कि हमने बनवाई हैं, और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की, उसमें वो सारी वीडियोस प्ले की, ट्रांसक्रिप्ट उसमें बनाया गया था, और वो आज तक कहती हैं कि जी वो उन्हीं के बहुत करीबी और अहम तरीन रुकन जो अक्सर मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ आपको मिलते हैं, वही गालिबन नासिर भट्ट का नाम है, और वो फ़ौरन वो वीडियोस बनाने के बाद और सारा कुछ करने के बाद मुल्क से बाहर चले गए। तो वो वीडियोस वाला जो मामला जिसने हलचल मचाई थी वो मरीम नवाज़ साहब ने शुरू किया था, और फिर आप देखिए उसको उस तरह से रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाते, अदालत में नहीं जाते आज तक, वो किससे बनाई, किस तरह बनाई, ना वो बंदा आ रहा है। तो वीडियोस वाला जो मामला है वो मरीम साहब ने शुरू किया। इसके अलावा मरीम साहबा का रिकॉर्ड पर बयान मौजूद है कि ये वीडियोस कभी दफन नहीं होती, और बारहा वो इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं कि हम और वीडियोस लाएंगे और वीडियोस लाएंगे। लेकिन फिर हुआ ये कि ज़ुबैर साहब की वीडियोस आ गई, फिर इनकी अपनी ऑडियोज़ आती चली गई, और एक सीरीज़ आ गई मरीम नवाज़ साहब की ऑडियोज़ की कि जी मैंने देखा जई तई फेर दिया इसकी, देखा मेरी मीडिया मैनेजमेंट, फ़लाँ के इश्तिहार बंद कर दो, फ़लाँ के इश्तिहार बंद कर दो, इसको हमने बड़ा समझाया है, फ़लाँ चैनल का मालिक, फ़लाँ चैनल का मालिक, देखा फिर कैसे मेरे आगे वो हुआ, मैंने उनको कहा कि आपने करना है, उन्होंने कहा जी जनाब ये वो। तो एक सीरीज़ बन गई उनकी कि जी किस के इश्तिहार बंद करने हैं, किस तरह से मैं मीडिया मैनेजमेंट करती हूँ, और पहले कहती नहीं मेरा तो कोई इसका रोल नहीं था, फिर बाद में ऑडियोज़ आई तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरी ही ऑडियोज़ हैं।
تو اب کہا یہ جا رہا ہے سمیم ابراہیم صاحب کے بقول کہ الیکشن کمیشن میں خواتین کی بھرتیاں بھی ہوئی ہیں، شاید انہوں نے کچھ 60-70 تعداد بتائی، اس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا عموماً لیکن وہ ہے، اور اس بنا پر جو ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں یا بنائی گئی ہیں یا سامنے آ گئی ہیں یا ہاتھ لگ گئی ہیں، جو بھی ہے اب ان کو استعمال کیا جا رہا ہے بلیک میل کرنے کے لیے۔ تو اب یہ بات ارشد ملک مرحوم انہوں نے جو بیان حلفی دیا تھا اس بیچارے نے، اس میں یہ کہا تھا کہ مجھے انہوں نے وہاں حرم میں بلا کر رشوت کی پیشکش کی کہ تم یہ کرو، ایسے کرو، یہ سارا کچھ کرو، ایسے فیصلہ دو اور ہم تمہیں تمہارے بچوں کا بہت خیال رکھیں گے، باہر سیٹل کروا دیں گے، پیسے بھی دے دیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا، اور مجھے یہ بلیک میل کرتے رہے، یہ سب کچھ انہوں نے کہا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سلسلہ رک نہیں رہا، اب شاید یہ کیا جائے کہ خود فرنٹ پر نہ آئیں اور پیچھے سے جناب ویڈیوز ہوں۔ اب یہ ویڈیوز والا جو معاملہ ہے اس میں نیب کے چیئرمین کی بھی ویڈیوز آئی تھیں، وہ بھی معاملہ تھا، اس طرح سے دیگر بہت سی ویڈیوز اور آڈیوز لیک ہونے کا معاملہ آتا رہتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ وہ آج تک اس کا کچھ نہیں ہو سکا، ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو تھی وہ پکڑی گئی کہ اس میں ڈاکٹر تھی، اور اب جو چینل بہت ان کو پسند ہے اور وہ سما چینل، علیم خان صاحب اس کے اونر ہیں، تو اس پر ہی وہ خبر ساری بریک ہوئی تھی کہ کس طرح سے یہ ساری آڈیو جو ہے ثاقب نثار صاحب کی وہ ڈاکٹرڈ ہے، اور وہ اس میں وہ حصہ سارا انہوں نے چلایا کہ بالکل سیم ٹو سیم، وہ پھر معاملہ دب گیا، اس کا ہائی کورٹ نے نوٹس لیا تھا۔ تو جتنی بھی ویڈیوز آئیں، چاہے جج ارشد ملک کی ہوں، چاہے آگے جتنی بھی میاں ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو وغیرہ سب، اس میں وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے، اور پھر ایک گریٹر پلان جو ہے یہاں جو بھی انہوں نے کیا وہ نہیں، پھر ایک گریٹر پلان تیار کیا گیا، گریٹر ڈیل پھر کی گئی یہاں بھی باہر بھی مل کر پھر سارا کچھ کر کے، اور اس کے تحت پھر عمران خان صاحب کو حکومت سے نکالا گیا۔ تو وہ ایک بڑا پلان ان کو بنانا پڑا۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض جو آئینی عہدیدار ہیں ان کو اس طرح سے بلیک میل کہہ لیں یا اپنا کام نکلوانا ہے تو ان کو دکھانا ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو یہ سب کچھ ہے، اور جج ارشد ملک کا بھی ہم یہ کام کر چکے ہیں، سب کے سامنے ہے، تو وہ استعمال کرتے ہوئے ان ویڈیوز کا، آڈیوز کا اور ان چیزوں کا، تو پھر یعنی اپنے حق میں فیصلے کہہ لیں یا اپنے مخالفین کے خلاف استعمال ہونا کہہ لیں، وہ چیز ہو رہی ہے۔ اور یہ باتیں پہلے بھی آپ جانتے ہیں ہوتی رہی ہیں، عمران خان صاحب کے ارد جو لوگ ہیں ان کے سکینڈلز بنانا، تو یہ بھی ہوتا رہا ہے۔ تو یہ ایک کام ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اور آڈیوز موجود ہیں، پروون ہیں، مانی گئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کس طرح سے ہائی کورٹ کے ججز کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فیصلہ لینا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس میں وہ جج تو چلا جاتا ہے لیکن شہباز شریف صاحب اب پھر وزیر اعظم بن جاتے ہیں، ایک خاندان دوبارہ آ جاتا ہے اقتدار میں، جبکہ وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ججوں کو انفلوئنس کر کے فیصلے لیے، کبھی خود فون کر رہے ہیں، کبھی اس دور میں جو احتساب کے کرتا دھرتا ہوتے تھے سیف الرحمان جو اب مریم نواز صاحب کے سمدھی ہیں، ان کے تھرو فون ہوتے تھے۔ یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہیں، آپ کو مل جائیں گے، تمام آڈیوز مل جائیں گے آپ کو، کہ ججوں کو انفلوئنس کرنا، ڈرانا، دھمکانا، ان سے فیصلے لینا۔ تو یہ پرانی چیز ہے کہ اداروں کے بڑے بڑے لوگوں کو یا تو ان کو جیب میں ڈالو، یعنی جیب کے ذریعے خریدو، نہیں تو جیل میں ڈالو، اب یہ آڈیوز اور ویڈیوز یہ اسکینڈل بناؤ، یہ کھیل سارا کھیلا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کیا یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں یا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یا کوئی پھر جج ارشد ملک کی طرح اس بیچارے کی طرح کوئی پھٹ پڑتا ہے اور بتاتا ہے کہ جی میں تو اس طرح سے بلیک میل ہوتا رہا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔